so that we can partake of communion together as a family. Mengajak saudara semua untuk bergabung di dalam perjamuan kudus sebagai satu keluarga. Doesn't matter if it's a bit of biscuit, cornflakes, or anything that you can get. Tidak masalah apakah itu biskuit atau itu cornflake yang bisa saudara dapatkan. Let's partake of this together as a family meal. Mari kita mengambil bagian bersama-sama sebagai makan keluarga. The scriptures tell us that on the night that Jesus was to be betrayed, Firman berkata bahwa pada malam ketika Tuhan Yesus dikhianati, he gathered his disciples, kumpulkan para muridnya, took bread, ambil roti, blessed the bread, berkatinya, broke the bread, dan memecahkannya. and said, now this is my body broken for you. Dan dia mengatakan bahwa ini adalah tubuhku yang telah kupecahkan bagimu. CLC, because his body was broken for us, our bodies do not need to be broken. CLC, karena tubuhnya sudah dihancurkan bagi kita, maka tubuh kita tidak perlu lagi dihancurkan. And so I speak wholeness and restoration and completeness over your life in Jesus' name. Itu aku memperkatakan keutuhan, pemulihan bagimu di dalam nama Yesus. Let's partake of this together in Jesus' name. Kita ambil bagian di dalam nama Tuhan Yesus. And then the word says Lalu firman berkata that after supper he took the cup, bahwa setelah makan ia mengambil cawan. and when he had given thanks, Dan ia mengucap syukur. he said, now this cup Dia mengatakan bahwa cawan ini is the new covenant in my blood. adalah perjanjian yang baru di dalam namaku. And as often as you drink this, Dan sesering engkau mengambil bagian meminumnya, you remember that I'm coming again. mengingat bahwa aku akan datang kembali. Let's partake of this together in Jesus' name. Kita ambil bagian di dalam nama Tuhan Yesus. Father, thank you Bapak, terima kasih. for the body and the blood of Jesus Christ. Tubuh dan darah Yesus Kristus It is life and health and mercy and goodness. adalah kehidupan, kesehatan, belas kasihan, dan rahmat. And Father, I ask now that as we give our attention to your word, Dan Bapa, selagi kami akan tertuju perhatian kami akan firman-Mu. Father, we invite for the Spirit of God to come and open our eyes and open our hearts that we can see Jesus. Bapa, kami mengundang Roh Kudus untuk membuka hati kami, untuk membuka telinga kami, untuk membuka mata kami, untuk mendengarkan firman-Mu. Thank you, Father. Terima kasih, Bapa. In Jesus' name. Amen. Amen, amen. Good morning, everyone. Good to see all of you guys. Ini bisa melihat saudara semua. Some faces I haven't seen in a long time. It's good to see you all. Beberapa wajah yang belum pernah saya lihat dalam waktu yang lama. Senang sekali saya As bisa you can melihat. tell, I am not at home. I'm in a hotel, which is why the lighting is so bad. Dan kalau saudara lihat ke belakang, saya lagi nggak di rumah, saya lagi di hotel dan pencahayaannya kurang baik. I literally just got back into the room from my service tonight. Dan ini saya baru saja kembali ke ruangan saya, ke kamar saya baru aja ada ibadah lagi sebelumnya. I rushed back because I want to be with the CLC family on a Sunday morning. Saya buru-buru siap-siap karena saya ingin bersama-sama dengan saudara semua CLC di pagi hari ini. Because God has a word for us this morning. Dan memiliki firman bagi kita semua. So forgive the bad lighting. There's nothing I can do about it. It's very dark here, and I have nowhere to put the camera to. So imagine my face, but a lot fairer. Kurang baik, saya udah melakukan sebaik mungkin yang bisa saya lakukan untuk ini supaya nggak terlalu gelap ini ruangannya. By the direction of the Spirit of God, karena petunjuk dari Roh Tuhan, we are going through the Gospel of John this year. Ada di dalam kitab Yohanes untuk sepenuh tahun ini. John, the Gospel of John is one of the oldest New Testament documents. In other words, he wrote it very late. Kitab Yohanes ini merupakan kitab yang tertua yang ditulis di Perjanjian Baru karena dia menulisnya ini begitu lama.
And because John wrote it very late, John had time. John was 80, 90 when he wrote the Gospel of John. John had time to process this person he knew when he was a teenager. Karena ini dibilangnya agak terlambat, makanya Yohanes tuh punya banyak waktu untuk memproses. Jadi umur Yohanes tuh sekitar 90 tahun ketika dia menulis, dia punya banyak waktu untuk dia memproses setiap firman Tuhan yang dia tuliskan di kitab ini. So John has a deep understanding, not just of the man Jesus Christ, but he had a deep understanding of the divinity of Jesus Christ. Jadi Yohanes ini memiliki pengertian yang begitu dalam bahwa ia itu mengenal Tuhan, mengenal Yesus bukan sebagai manusia, namun sebagai Tuhan, kemegahan Tuhan, kebesarannya Tuhan. And seriously, I want to encourage you, this year is a year of discipleship for us. As we're going through the Gospel of John, I want to encourage you every week to be reading the portions of scripture that we're studying in the Gospel of John. Ya sih, karena kita tahun ini berada di dalam tahun pemuritan, maka saya mengajak kita semua untuk membaca setiap minggu tuh satu pasal kitab Yohanes. We were in John chapter 2 talking about the wedding at Cana last week. We're going to continue in John chapter 2 this week. Dan minggu lalu kita ada di Yohanes pasal 2 mengenai pernikahan di Kana, dan sekarang kita akan melanjutkan tetap di pasal 2, tapi kita akan melanjutkan. Verse 13 tells us, John chapter 2, verse 13. Ayat 13, Yohanes pasal 2 ayat 13 berkata demikian. Now the Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. He found in the temple those who sold oxen and sheep and doves and the money changers doing business. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Now let me explain the situation. Dan mari saya menjelaskan situasi ini dulu. During Passover, selama hari raya Paskah, all the Jews would gather in Jerusalem. Orang Yahudi itu akan berkumpul di Yerusalem. It was an extremely busy time with a lot of people. Merupakan waktu-waktu yang sangat amat sibuk. By the way, when Jesus was going to be crucified, it was also during Passover. Ketika Tuhan Yesus itu akan disalibkan, itu juga menjelang hari Paskah. And actually, that is why the Romans were so concerned when Jesus turned up during Passover, because they were concerned that a riot would break out. Dan itulah mengapa para orang Romawi itu mereka tuh khawatir karena ketika Yesus disalibkan pada hari Paskah, mereka tuh takutnya tuh orang-orang Yahudi itu pada berkerumun. But you see here at the beginning of his ministry, so Jesus went into Jerusalem. Now the reason why there were people selling sheep, selling doves, and money changers. Itulah mengapa kita lihat di ayat yang awal ini pada hari raya Paskah orang Yahudi itu pada ke bait suci dan di sana itu banyak pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Was because people had to bring offerings to give to God during Passover. Itulah itu karena para orang Yahudi itu datang ke bait Allah, mereka itu mau membawa persembahan. So the sheep and the doves were legitimately being sold because offerings, sacrifices needed to be made. Kambing domba dan merpati itu yang paling laku dijual karena orang-orang tuh akan membeli untuk dibawa menjadi korban persembahan di bait Allah. And as for the money changers, they were necessary because people were coming from all the different places and they all had different kind of currency. They needed to be changed. Dan para penukar-penukar uang itu juga pasti di sana karena kan banyak orang asing nih yang bakal datang. Mereka tuh mau menukarkan mata uang yang digunakan untuk mereka beli barang di sana. Now this passage of scripture we're going to study today. Nah, dan pasal ayat yang akan kita pelajari hari ini is not the usual picture people have of Jesus. Bukanlah gambaran yang biasa orang itu tangkap mengenai Yesus. Because the usual people have of Jesus is that he's got long hair. Karena yang biasa orang tangkap itu kan Yesus kan punya rambut yang panjang. He's wearing sandals. Gunakan sandal. He's carrying a sheep. Membawa baby sheep. Membawa bayi domba. Menggendong bayi domba. Look at this in verse 15. Namun lihat di sini di ayat yang 15. So he made a whip of cords and he drove them all out of the temple with the sheep and the oxen and poured them the changers' money and overturned the tables.
Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan mejanya dibalikan. See, this is a picture of Jesus Ini merupakan gambaran Yesus who is determined that the house of God be clean. yang menunjukkan bahwa rumah Tuhan itu, bait Allah itu harus bersih. Why did he say this? Verse 16 says, and he said to those who sold the dove, take these things away. Do not make my father's house a house of merchandise. Dan lihat apa yang dia katakan sini ayat 16. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Now again, I remind you, the doves, the sheep, all of this was necessary for the sacrifice by the command of God to Moses. Dan lagi saya katakan kepada saudara, ini tuh lembu, domba, merpati, ini tuh diperlukan untuk apa? Untuk korban persembahan yang sudah Tuhan berikan perintah kepada mereka. The issue was not that they were selling the sheep and selling the doves. Salahnya itu bukan pada mereka menjual lembu, menjual domba, menjual merpati, bukan di situ. The issue was that their heart, when they were doing it, had turned God's sacrifice into a business. Their heart was no longer in it. Itu adalah di hati para pedagangnya. Mereka tuh menganggap bahwa ini tuh adalah bisnis, padahal hati Bapa tuh bukan demikian. CLC, listen, God is after your heart. Lihat di sini, CLC, Tuhan itu adalah harusnya tuh setelah segala sesuatu, Tuhan tuh harus tuh sebelum segala sesuatunya. God is not after just your offerings, He's after your heart. If you bring an offering without your heart, the offering is not worthy to God. Harusnya tuh kita tuh harus tuh mengejar Tuhan dulu, bukan mengejar persembahan, bukan mengejar harta. Kita mengejar Tuhan dulu harusnya. Now you must understand again, God commanded that the sheep and the doves be offered as sacrifice. Dan kita tahu di sini bahwa Tuhan itu memang sudah memerintahkan untuk mempersembahkan domba, lembu, dan merpati. But before you did an offering on the outside, God wants an offering from your inside. He wants your heart offering before your hand offering. Namun lihat di sini, Tuhan bukan hanya menginginkan persembahannya di luar, Tuhan juga ingin kita memberikan persembahan dari dalam, yaitu dalam hati kita, dari hati kita. CLC, I'm challenging you this morning. Saya tantang saudara semua hari ini. God wants your heart. Tuhan mengingini hatimu. CLC, I'm challenging you this morning. Tentang saudara semua hari ini. What you do for God must be heart first. Apa yang saudara lakukan bagi Tuhan haruslah hati saudara terlebih dahulu. God doesn't care if you wake up at 3 o'clock, at 5 o'clock, at 7 o'clock to pray. He wants your heart first. Tidak peduli saudara mau bangun jam 3 subuh, jam 5 subuh, jam 7 pagi buat berdoa. Yang Tuhan mau tuh hati saudara dulu. It doesn't make a difference if you fast 40 days, every 40 days. He wants your heart first. God doesn't want your stomach. He wants your heart. Tidak peduli juga, Tuhan itu tidak masalah saudara mau puasa 40 hari, 40 malam. Tuhan tuh nggak mau perut saudara. Tuhan tuh maunya tuh hati saudara. You see, these people were doing the right thing on the outside, but on the inside they were doing the wrong thing. Lihat di sini, para penjual ini melakukan hal yang benar dari luar, namun hati mereka itu tidak benar. Can you imagine how confused the Jews must be because they were going to the temple to buy an offering so that they could present to God. Now suddenly they had nothing to buy. Bisa bayangkan nggak betapa bingungnya ini orang-orang Yahudi, mereka tuh harus ke bait Allah, harus bawa persembahan, mereka mau beli, tapi di sini tuh nggak ada tiba-tiba. How are they going to offer? How are they going to sacrifice? How are they going to make offerings? How are they going to worship? Apa yang harus mereka persembahkan? Apa yang harus mereka korbankan? Bagaimana cara mereka menyembah setelah itu? And Jesus was showing them, God wants your heart, not just your offerings of your hands. Pada mereka bahwa Allah Tuhan itu menginginkan hatimu, bukanlah tanganmu. And CLC, I'm challenging you this morning. Search your heart. Let your heart be right and pure before God. What you do for God, God isn't impressed with your service, but He is impressed with your heart. Saudara, saya menantang,
saudara semua pada hari ini bahwa berikanlah hati saudara kepada Tuhan. Tuhan itu tuh tidak bisa Tuhan tuh tidak mengagumi apa yang saudara lakukan, Tuhan tuh mengagumi hati saudara. You see, whatever we do for God, whatever we do in church, if our heart is not in it, it is not an acceptable sacrifice to God. Sini apapun yang kita lakukan di gereja, jika hati kita itu tidak benar, itu tidak akan menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Notice the violent reaction that Jesus had for this. Lihatlah poin yang Tuhan taruh di sini. It was such a demonstration that he actually made a whip and he whipped them. Demonstrasi sebuah perilaku bahwa Tuhan tuh membuat cambuk dari tali lalu memukulnya di sana. Maybe that should be the CLC logo. Oh, mungkin itu. Jessica, are you there? Yes, Esther. Okay, maybe that should be the CLC logo, huh? Jesus with a whip. Mungkin itu harus menjadi logonya CLC, Tuhan Yesus sambil memegang cambuk. I think if you put that outside the pastor's office, we will have no counseling appointments at all. No counseling appointments at all. Nobody would dare come for counseling. Jesus with a whip. Saya rasa logo itu tuh nggak bakal ada orang yang mau datang ke kita, ke gereja ini untuk melakukan konseling. You know, the funny thing is, saudara tahu hal yang lucu itu adalah Jesus did not whip the prostitutes. Yesus itu tidak mencambuk para orang-orang yang menjual. No, Jesus did not whip the prostitutes, the women who are living in sin. Itu tidak mencambuk para pelacur yang tinggal di sekitar sana. Jesus did not whip the thieves. Yesus itu tidak mencambuk people who stole things, people who steal things. Yesus tidak mencambuk para pencuri, orang yang mengambil barang. Jesus did not whip the people in adultery. Yesus itu tidak mencambuk orang-orang yang berada di dalam kejahatan. The only people in scripture that Jesus whipped. Salah satu-satunya orang di dalam Alkitab yang Yesus cambuk itu adalah were the people who worship on the outside but didn't worship on the inside. Yang menyembah hanya dari luar namun tidak dari dalam. You see, if it was you or me, kita lihat jika itu adalah saudara atau saya, we will whip the thieves. Kita ada di sana. We will whip the prostitutes. Akan mencambuk para pelacur. We will whip all those other people. Kita akan mencambuk orang-orang lain. Oh, but God, these people are selling offerings, they're selling doves, they're selling sheep, they're selling all these things so that we can bring offerings to God. We shouldn't beat them. They're good people. Orang-orang yang menjual lembu, orang-orang yang menjual domba, yang menjual merpati, ya itu adalah orang-orang yang dicambuk oleh Yesus. But CLC, God looks at the heart. Namun CLC di sini Tuhan itu melihat hati. God looks at the heart. Melihat hati. CLC, I'm challenging us. CLC, saya menantang kita semua. There are plenty of opportunities for us in CLC to serve and to grow. Plenty of things we're going to do. Plenty of things we plan to do. Bahwa ada begitu banyak hal di sini yang bisa kita lakukan, di mana kita bisa melayani. Begitu banyak hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tanam. But CLC, our heart to serve must be right. CLC, hati kita untuk kita melayani itu haruslah benar. If our heart to serve is not right, it doesn't matter what we do, it will still not be right. Our heart is what God wants. Hati kita tidak benar, apapun yang kita lakukan itu tidak akan terlihat benar, karena apa yang Tuhan mau itu adalah hati kita. If our heart to serve is right, hati kita untuk melayani adalah benar. We will not fight other people. Kita tidak akan memerangi orang lain. If our heart to serve is right, kita untuk melayani adalah benar. We will walk in love. Jalan di dalam kasih. If our heart to serve is right,
untuk melayani adalah benar, we will not be easily offended, nor will we easily offend other people. tidak akan mudah tersinggung dan tidak akan mudah menyinggung orang lain. If our heart to serve is right, Untuk melayani adalah benar. our mouth will only speak words that bring life. Mulut kita ini hanya akan membicarakan, mengeluarkan kata-kata yang membawa hidup. But if our heart is not right, Hati kita ini tidak benar, then we will have to use human strength, human strategy, human manipulation to get things done. kita ini hanya akan menggunakan kekuatan manusia, menggunakan strategi manusia, menggunakan kuasa manusia untuk membuat sesuatu menjadi benar. CLC, even if we get the job done that way, it still doesn't please God. And I want to please God. I know you want to please God. And CLC, we must please God. Sekalipun kita melakukan segala sesuatu, namun tidak dari hati, apapun yang kita lakukan tuh nggak akan menyenangkan hati Tuhan. Dan di sini saya tahu saya dan saudara tuh ingin semua menyenangkan hati Tuhan. And you know, many times during the week, as I pray for all of you, saudara tahu, selagi saya di dalam minggu-minggu ini, saya berdoa bagi saudara semua. I know your heart. I know your heart to give. I know your heart to serve. I know your heart to do big things to be a blessing to Indonesia. Saudara tahu, saya mengetahui hati saudara, saya mengetahui apa yang saudara inginkan, dan hal yang besar akan terjadi bagi Indonesia. But I am challenging you that in your eagerness to be a blessing, in your eagerness to serve God, make sure that your heart is right. Saya menantang saudara semua bahwa di dalam keinginan saudara, lakukanlah itu dengan hati yang benar. You say, Pastor, is it possible that my heart that we want to serve God and sometimes my heart is still not right? Dan jika saudara bertanya, apakah ini benar sih, Pastor, kalau misalkan saya ingin melayani Tuhan, tapi kadang hati saya itu nggak benar? Yes, it's possible. You know who is the example? Ya, itu mungkin. Kan saudara tahu salah satu contohnya. John and his brother James. Yohanes dan saudaranya. They came to a village and the village did not accept Jesus. Datang ke dalam desa dan para orang di desa itu tuh tidak menerima Yesus. So you know what John and James wanted to do? Dan saudara tahu apa yang Yohanes dan Yakobus lakukan? They said, Jesus, we're going to call down fire and destroy these people. Mengatakan bahwa Yesus, kami akan memanggil api dan kami akan menghancurkan mereka semua. Jesus, because we love you so much and because these people reject you, let's call down fire from heaven and destroy them. Yesus, aku ini mengasihimu dan karena mereka ini tidak menerima engkau di sini, aku akan memanggil api dari atas dan akan menghancurkan mereka semua. If they were speaking bahasa, berbicara dalam bahasa, they would say bakar. Bakar. But why did they say that? Because their heart was to please Jesus. They love Jesus so much. They said, listen, Jesus, we want to serve you so much. These people reject you. How dare they reject you? Itu karena mereka begitu mengasihi Yesus. Mereka berkata demikian, mereka melakukan demikian karena hati mereka tuh begitu mengasihi Yesus. You know what Jesus said to them? Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Yesus? You don't know what spirit you are when you talk like that. Engkau itu tidak mengetahui apa rohmu ketika engkau berbicara demikian. CLC, I challenge you. CLC, saya menantang saudara. I urge you. Saya memperingatkan saudara. I plead with you. Saya berbicara kepada saudara. God wants your heart. Tuhan ingin hatimu. If we have successful projects, jika kita memiliki proyek yang sukses, but we have to crawl and claw and hurt other people to get the project done, it is not a success before God. Namun kita itu tuh harus mengganggu orang, harus mendesak orang, di situ tuh ya berarti kita nggak melakukannya dengan hati. You see, why am I saying this? Saudara tahu mengapa saya berkata demikian? Because I believe God has plans for CLC. Saya percaya Tuhan itu memiliki rencana bagi CLC. And the plans for CLC is to bless many people. Karena Tuhan bagi CLC adalah CLC memberkati orang banyak.
But in order for us to do that, Namun bagi kita untuk kita bisa melakukan hal tersebut, all of our hearts must be right to serve for the right reason. seluruh hati kita ini haruslah benar. CLC, we must have divine unity to come if we want the move of the Spirit of God. CLC, kita ini harus memiliki kesatuan secara ilahi jika kita ingin bekerja di dalam kerajaan Tuhan. CLC, I challenge you. I know your heart to worship. I know your heart to serve. But I tell you this, if we have a heart for God, we will also have a heart for each other. Saya tahu CLC di sini saudara ingin melayani Tuhan, namun di sini kita harus memiliki hati bagi Tuhan. Karena jika kita memiliki hati bagi Tuhan, maka kita juga memiliki hati bagi sesama kita. God's heart is love. Hati Tuhan itu adalah kasih. And we must be examples of that in CLC so that from CLC, other people can see God. Kita harus jadi contoh di CLC, karena melalui CLC kita bisa memberikan kasih kita kepada orang lain. Because of COVID and all that is happening, Oleh karena COVID dan segala sesuatu yang terjadi, we have a wonderful opportunity to reset CLC. kita memiliki kesempatan yang baik untuk mereset CLC. And so we have all learned something, some things that worked in the past, some things that didn't work so good. Dan kita jadi melihat tahu nih apa yang bekerja yang baik di masa lampau dan apa yang akan menjadi bekerja dengan baik di masa depan. One thing has not changed. Satu hal yang tidak pernah berubah. CLC, listen carefully. Dengar ini baik-baik. One thing has not changed. Hal yang tidak akan berubah. We want to be a blessing to Indonesia. Menjadi berkat bagi Indonesia. One thing has not changed. Tidak akan berubah. We want to get good food from God's word all across Indonesia. Ingin memberikan makanan yang baik melalui firman Tuhan bagi seluruh Indonesia. But in order for us to do that, Agar kita bisa menuju hal tersebut, we must be united in our heart to serve God. kita harus bersatu di dalam hati untuk melayani Tuhan. My success must be your success must be my success. This is not a competition. Kesuksesan saya adalah kesuksesan saudara dan juga sebaliknya. Ini bukan sebuah kompetisi. Our competition is not within us, it is against the devil who's trying to stop us from doing everything God has for us. Peperangan kita ini bukanlah peperangan melawan daging, namun peperangan melawan si musuh, si roh jahat yang ingin mencoba menghentikan kita. And as we reset and as we rethink how we do things, let me tell you this, we must have unity going forward. We must come together in the unity of the Spirit going forward for the projects we want to do to bless Indonesia with. Dan selagi kita melakukan riset akan apa yang harus kita lakukan, kita ini harus memiliki kesatuan hati sehingga kita bisa melakukan semua proyek ini. And this picture you see here of Jesus whipping the people, Gambaran yang kita lihat di sini di mana Yesus mencambuk para orang, it's a very dramatic picture sebuah gambaran yang sangat dramatis that you never see again. Thank God, it's only one time in John 2. You never see him do it again. This is the end. He did it one time. saudara nggak akan temukan di mana-mana, hanya di kitab Yohanes ini. You know, you always see God encouraging people to give offering and sacrifice. Kita tahu kan bahwa saudara tuh pasti selalu melihat Tuhan tuh sebagai Tuhan yang mendorong orang-orang untuk memberikan persembahan. Over here in John chapter 2, he stopped them from giving a sacrifice. Di Yohanes pasal 2, ia menghentikan orang-orang dalam memberikan persembahan. CLC, only you can fix your own heart. Your heart must want to serve. Your heart must want to honor God. Your heart must want to worship God. Your heart must want to put God first. You can decide that because God has set you free from the enemy. Saudara, hanya saudara sendiri yang bisa membenarkan hati saudara. Saudara punya hati buat melayani, punya hati untuk menghargai Tuhan, memuliakan Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan. Hanya saudara sendiri yang bisa mengetahui hal itu. Why? Because when you've been set free, mengapa? Karena ketika saudara itu dibebaskan, when you have been set free from the enemy, you have the power to choose.
Mengapa? Karena ketika saudara sudah dibebaskan dari si musuh, di situ saudara punya kesempatan buat saudara memilih. Oh, Pastor, you don't know. I've always been like that. My grandmother was like that. My mother was like that. I'm like that too. My grandmother had a bad temper. My mother had a temper. I've got a temper too. Saudara Pastor kan tahu Kak, nenek saya tuh begini, papa saya tuh begini, mama saya begini ya. Jadi saya saya juga begini. No, that is you before Calvary. After Calvary, you are a new man. Adalah saudara sebelum Kalvari, setelah Kalvari, saudara itu adalah orang baru, adalah ciptaan baru. There are many times in many situations. Ada banyak hal di dalam banyak situasi. Listen, there are many situations I don't dare to fight. Dengar di sini, ada banyak situasi yang saya pun nggak berani untuk memperdebatkan. Not because I'm afraid I will lose. Bukan karena saya tidak punya iman. No, Bukan karena not because I'm afraid to lose. Bukan karena saya takut salah. You see, even though I'm in America, my Indonesian, my Bahasa is still quite okay. I can still listen carefully. I can still hear. Walaupun saya ada I know my speaker is working. Walaupun saya ada There are many situations I don't want to fight. Namun di dalam beberapa hal saya nggak mau bertengkar. Not because I'm afraid that I will be wrong and I will lose. Bukan karena saya takut saya salah, bukan karena saya takut saya kalah. I don't want to fight because I don't want to divide the work of God. Nggak mau bertengkar karena saya ingin mendefinisikan kebaikan dan keilahian Tuhan. I don't want the work of God to be torn into two. Pekerjaan Tuhan tuh dipecahkan, dihancurkan, dibelah menjadi dua. Because the devil loves division. Sorry, Pastor. Jessica, you there? Can you hear? Can you repeat? Yep, I hear you now. Because the devil loves division. Karena si musuh itu, iblis itu dia tuh suka perpecahan. And I can trust God that if I will keep my heart right. Dan saya percaya Tuhan jika saya menjaga hati saya ini tetap benar. And my mouth shut. Dan mulut saya diam. God can take care of everything. Dan itu bisa mengambil alih akan semuanya. Your heart must be right to serve God. Hati saudara itu harus benar dalam melayani Tuhan. And I tell you this honestly. Dan saya katakan ini sejujurnya. I know a lot of you for a long time. Saya tahu beberapa saudara untuk waktu yang cukup lama. And I know you want to serve God. Saya tahu saudara ingin melayani Tuhan. I know a lot of you I've seen you for a long time. Tahu beberapa dari saudara, saya sudah bertemu saudara dalam waktu yang lama. So I know your heart is eager to be a blessing to Indonesia. Saya juga tahu bahwa hati saudara tuh berkeinginan untuk menjadi berkat bagi Indonesia. So now I challenge you. Jadi sekarang saya tantang saudara. Because your heart is right. Nah, hati saudara itu benar. You must seek God's way to serve Him. Saudara itu harus mencari jalan Tuhan untuk melayaninya. And God's way will be love. Jalan Tuhan itu adalah kasih. Now, how serious is this situation? Come on, I've got a little bit more time. I know today we went a little bit late. I've got a little bit more time. How serious is this situation? Dan bagaimana kita bisa melihat dari situasi ini? By the way, the reason that it's a little late today. Dan ngomong-ngomong, alasan mengapa kita lebih terlambat sedikit hari ini adalah is that this is my 4th service today. Ini adalah ibadah keempat saya untuk hari ini. I am in St. Louis and we have a few pastors and a few churches come together for a conference. So this is my 4th service today. I'm preaching my 4th service.
Wow, saya lagi berada di San Luis dan di sini tuh lagi ada banyak gembala, banyak pastor, kita sedang mengadakan ibadah dan ini adalah ibadah keempat saya. So that's why I was a little bit late coming to church this morning in CLC because I literally run from my other service and I came home to Dan my itu room to do Zoom with you. lambat untuk ibadah hari ini karena tadi saya lari untuk ibadah siang sekarang. So thank you all for waiting. Jadi terima kasih buat semuanya yang sudah menunggu. But how serious is this situation? Listen to this. Pun betapa seriusnya situasi ini. When Jesus started whipping the people, Ketika Yesus mulai mencambuk, the Jews got angry, of course. marah, pastinya marah. And they said, what sign do you give us to do these kind of things? Who do you think you are? Lalu mereka berkata, tanda apa yang kau terima sehingga engkau melakukan ini kepada kami? Emang kamu pikir kamu ini siapa? Verse 19. Ayat 19. Jesus answered and said to them, Yesus menjawab kepada mereka, if you destroy this temple, rombaklah bait Allah ini. in 3 days I will raise it up. Dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. What was Jesus saying? Apa yang Yesus katakan? He was saying that if you destroy the temple of God by your bad heart attitude, Ia mengatakan bahwa jika engkau menghancurkan bait Allah dengan sifatmu yang buruk, he said, I will raise up a new body in 3 days again. I will raise up a new generation of believers whose heart will be right. bahwa dalam 3 hari aku akan membangkitkannya kembali hati-hati orang yang memiliki generasi yang memiliki hati-hati yang begitu besar bagi Tuhan. CLC, this is speaking prophetically of us. We are the new body that God has raised up. Ini adalah perkataan yang dikatakan secara profetik, yaitu mengenai kita. CLC, I challenge you. Tentang saudara semua, If we don't give our heart to God, if we corrupt the plan of God, if we destroy the work of God, God can raise up a new body. jika kita tidak menggunakan hati kita dengan benar, jika kita merusak pekerjaan Tuhan, merusak bait Tuhan, di situ Tuhan tuh akan membangunnya kembali. So the plan of God can go on with or without me. I need the plan of God. The plan of God is what that needs me. Jadi ada atau tidak ada kita, rencana Tuhan tuh pasti akan jalan. Bukan rencana Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh rencana Tuhan. CLC, I challenge you. Elsie, saya tantang saudara. When I look around the room now, Ketika saya melihat di ruangan Zoom meeting ini, I see so many of you saya melihat begitu banyak saudara with the call of God on your life to do things. dengan Tuhan untuk melakukan hal-hal. Some of you are called to plant Bible studies and plant churches. Beberapa dari saudara di sini ditugaskan untuk menabur Bible study, menabur gereja. Cell groups. You're supposed called to plant cell groups. Some of you are called to serve. Beberapa dari saudara di sini terpanggil untuk menabur cell group. Di sini juga ada yang dipanggil. Some of you are called to be in business and raise big finances for the kingdom. Beberapa dari saudara dipanggil untuk membangun bisnis, untuk membangun kerajaan. Some of you are called to be a supply to help CLC. Beberapa dari saudara di sini dipanggil untuk menjadi yang mensuplai untuk pelayanan CLC. Let me tell you what will bring to pass the plan of God for your life. Saya katakan kepada saudara, apa yang akan menjalankan pekerjaan rencana Tuhan? We must give Jesus our heart. Harus memberikan kepada Yesus hati kita. Before we give him our hand, Kita memberikan tangan, he wants our heart first. Dia mengingini hati kita terlebih dahulu. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, I speak over everyone in CLC. aku memperkatakan kepada setiap orang di sini di CLC. Hey, those of you who are joining us for the first time, I'm speaking over you as well. Saudara yang baru bergabung bersama-sama dengan kita saat ini, baru hari ini, saya juga memperkatakannya kepada saudara. And Father, I ask you, Bapa, aku meminta kepadamu, help us untuk kami,
that our hearts will be right before you. Bahwa hati kami itu akan benar dulu. Help us Kami. that in our serving, Bahwa di dalam pelayanan kami. we serve with our heart before our hands. Melayani dengan hati kami sebelum kami melayani dengan tangan kami. Father, I ask for a divine move of the Spirit of God over each and every one. Aku memperkatakan kesatuan ilahi bagi setiap kami di sini. I ask for supernatural strength. Aku meminta kekuatan supranatural. That we would allow for you to touch our heart. Kau akan membiarkan kami untuk kami boleh mengaduk hati kami. Because this is what you want. Ini adalah yang Engkau ingini. Our hearts before our heads. Hati kami sebelum tangan kami. Father, I'm asking you to bless every member. I'm asking you to bless every guest. I'm asking you to bless every family in CLC. Bapak, aku meminta Engkau untuk memberkati setiap anggota, setiap keluarga di CLC. Everyone represented here, from the babies to the seniors to the singles to the newly married to the those married with families. In Jesus' name, bless them, Father. Increase them. Cause them to expand in every area of life so that they can be a testimony of your goodness all across Indonesia. That people can look and see, look at what God has done for these people. Tuhan, di sini aku memberkati setiap perwakilan dari bayi, dari anak-anak, dari senior, dari keluarga, untuk pasangan yang baru mau menikah, untuk yang single, Tuhan, untuk Engkau memperluas kekuatan mereka, Engkau memperluas mereka sehingga mereka boleh menjadi berkat untuk di seluruh Indonesia. And Father, I'm asking, raise up men and women, boys and girls from CLC who will be a testimony to multitudes in Indonesia about how good God is. Dan Bapak, di sini aku juga meminta untuk Engkau untuk membangkitkan para wanita, para laki-laki di sini untuk bisa memperluas kerajaan-Mu sehingga mereka boleh memberikan testimoni akan kebaikan. Father, we trust in your mercy. Bapak, kami percaya akan belas kasihan-Mu. To give us strength. Berikan kami kekuatan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. CLC, my heart for you is love. CLC, hati saya untuk saudara semua itu adalah kasih. I want us to run our race in victory. Saya ingin kita semua berlari di dalam jalur kita, di dalam perlombaan ini menjadi seorang pemenang. So that in heaven we can talk about, hey, remember the time when we were in Jakarta and we were doing Zoom meeting? Sehingga kalau dulu kita di CLC, kita di Zoom meeting. Hey, on the screen is information now on how you can give your tithe and your offerings. Di layar yang tertera terdapat informasi di mana saudara bisa memberikan persembahan atau perpuluhan. Your tithes and your offerings are part of worship to God. It is your giving to God. It is your serving to God. Persembahan dan perpuluhan saudara ini merupakan bagian dari penyembahan untuk melayani Tuhan. And I want to encourage you, like everything else we do, our heart must be involved. Saya ingin mendorong kita semua di sini bahwa lagi kita memberi, hati kita juga harus terlibat. Without the giving of our heart, our giving doesn't do anything. Tanpa pemberian kita ini tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Well, one more time, I'm being fast because I know we're a little bit late today. One more time, I want to ask you to stretch your hands towards me. Let me speak a blessing over you as you give. Let me speak a blessing over you as we dismiss, and then Pastor Robert will come and help us with any announcements that we have to give. Dan sekali lagi, saya akan meminta saudara untuk merentangkan tangan saudara. Saya akan mengucapkan berkat pada saudara, dan setelah itu Pastor Robert akan melanjutkannya. Father, in the name of Jesus. Bapa, di dalam nama Yesus. As we've given, it is given unto us. Yang kami memberi akan diberikan kembali kepada kami. Good measure, pressed down, shaken together, running over. I speak an increase. Men will come and give to you. I speak an increase over your business, sales and commissions and contracts to come your way in Jesus' name. Karena baik dipadatkan, digoncangkan, melimpah ruah, manusia akan datang memberikan kepadamu. Akan ada peningkatan atas rumahmu, atas bisnismu, atas finansialmu. And I call for increase to come to this house, and I call for increase to come to your house. Peningkatan akan rumah ini dan akan rumahmu.
Father, in the name of Jesus, I speak this over CLC. The Lord bless you and the Lord keep you. Dan Bapa, aku memperkatakan kepada CLC, Tuhan memberkatimu dan Tuhan menjagamu. The Lord made his face shine upon you. There will always be light in your life in Jesus' name. Dari engkau dengan wajahnya dan akan selalu ada cahaya di dalam hidupmu. The Lord be gracious, be kind, be merciful to you. Tuhan penuh rahmat, berbelas kasihan, dan penuh kasih kepadamu. The Lord lift up his countenance on you. Tuhan menghadap engkau dengan wajahnya. The Lord give you his peace. Tuhan memberikan engkau damainya. Nothing broken. Tidak ada yang hancur. Nothing lost. Hilang. Everything complete. Segalanya utuh. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. 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 Don't forget to read John chapter 2 this week. Lupa untuk membaca Homework. pasal 2 minggu ini. I love you guys. Have a great weekend. Have a good Sunday. I will see you all again next week. Pastor Robert. Thank you so much, Pastor James. Thank you. I hope everybody is blessed, and I do believe everybody is blessed. Amen. Amen. So it's a wonderful message from God, tied up with our morning prayer also. Like, doing the best we can with whatever situation we're in, giving everything with our heart. Yeah, serving God with our heart, because when we serve God with our heart, we will be giving our best to Him. Amen. Amen. So have a blessed week ahead for those of you who are having vacation or their break. Be blessed in it, enjoy it, and that's a blessing that God has given us. And for those of you who just want to stay at home, be blessed at home. Enjoy your bed, enjoy waking up late, and just enjoy the company of God in your relaxation. So anyways, that's all for today. So we will have our Wednesday service and Sunday services upcoming this May. So announcement will be posted, or we will just let you know through our social media or to our WhatsApp regarding the specifics of those meetings. Amen. But expect that we have those in line for the month of May. So thank you, everyone. God bless you all, and have a blessed week ahead. Remember, John 2 for this week. Do not forget. And God bless you all. Thank you. Thank you, Thank you, everyone. Pastor.